Guys, anak sa US nga Landres guys no. Landres po inahanan ni guys. Not for sale pa ni guys. Araw. Bye ni guys. Panihan rito. Nay lang, ano lang. Shout out no. Kay Sir Jan Martinez, kay Sir Donald Cantel. Kay Sir Mark Arvin Harmona o Sir Mark Arvin Harmona o kwan Digos LRUS Badungan. Mabaylo na ta, di ari dapit ng kamay. manghon ng isa ta. Dili na dapit oh. Ayaw na nang magulang tayo, uli na ta. Tara guys, oh. Landis ni for material purposes guys. Not for sale ba ni guys? Tara guys oh. Shout out Sir Changgao diya sa Cotabato. Okay na ta.